बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में तवाफ के दौरान एक ऐसा मौजा हुआ जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। अल्लाह अकबर। खाना काबा मुसलमानों का एक मुकद्दस मकाम है। दुनिया के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग हाजिर होते हैं और अपनी हाजात अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। खाना काबा में एक बांझ औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी हो चुकी है। ये वाकया खाना काबा के करीब पेश आया। ये गरीब माँ किस तरह खाना काबा पहुंची, इस वाकया ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस औरत के शौहर ने ऐसा क्या काम किया कि जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक छोटी सी नेकी अल्लाह के यहाँ एक बुलंद मकाम रखती है। दोस्तों, ये बच्चा कितना खुश नसीब है जिसकी वलादत खाना काबा के पास हुई। माँ भी खुश नसीब माँ बन गई जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नरीना से नवाजा। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का मालिक है। वो जो चाहे पैदा कर सकता है, जिसे चाहे लड़कियां अता करे और जिसे चाहे लड़के अता करे, जिसे चाहे लड़के और लड़कियां मिलाकर दे, जिसे चाहता है उसे बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है, वो हर चीज पर कादिर है। अगर किसी आदमी ने शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों के हकूक अदा न किए, इनकी दीनी तरबियत न की, इन्हें अच्छी तालीम न दिलवाई, इनके साथ अच्छा सलूक न किया, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आदाब न सिखाए, इन्हें शरीयत का पाबंद न बनाया, तो ये भी औलाद के कत्ल के जुमरे में आता है। एक दिन एक आदमी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अपने बेटे की नाफरमानी और बदसलूकी की शिकायत करने लगा। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाकर गुस्से से कहा, दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। वो लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हमारे हकूक तो बता दिए, क्या वालिदैन के बच्चों पर कोई हकूक नहीं है? हजरत उमर ने कहा, क्यों नहीं? नेक माँ का इंतखाब करना, अच्छे नाम रखना, कुरान की तालीम देना, ये बच्चों के वालिदैन पर हकूक हैं। वो लड़का बोला, मेरे बाप ने इनमें से कोई हक अदा नहीं किया। इसने बद चलन माजूसी औरत से शादी की, मेरा खराब नाम रखा, मुझे दीन की तालीम न दी। हजरत उमर उसके बाप से मुखातब हुए तो अपने बच्चे की बदसलूकी की शिकायत करता है, जबकि तुमने पहले इसके साथ बदसलूकी की। हकूक ज़ाया होने से पहले ही तूने अपने लड़के के हकूक ज़ाया कर दिए। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की जानब वापस आते हैं जिसमें एक औरत के साथ खाना काबा में मौजा पेश आया। करमदीन अपनी साइकिल पर कुछ थैलियां लटकाए तेजी से पैडल मारता हुआ अपनी धुन में जा रहा था। उसके चेहरे पर अनोखी सी मिसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। उसने एक इंतहाई गरीब महल्ले में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा किया, घर का दरवाजा बजाया। कुछ देर के बाद एक औरत की आवाज आई, जी कौन? बाजी, मैं करमदीन चौकीदार हूँ। उसकी आवाज सुनते ही औरत ने दरवाजा खोला और दुपट्टे के पहलू से चेहरे को ढांपा। करमदीन ने निगाहें नीचे करते हुए खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया। इसके बाद थैली में कुछ चीजें उसे दे दी। औरत ने थैली पकड़कर रोते हुए करमदीन को कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर की दुआ मांगती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, बहन, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी बातें न किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है, तेरी बेटियों को मैं अपनी बेटियां मानता हूँ। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे और घरों में भी सामान देना है। ये कहकर वो खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये बेवा हाकिम अली की घर वाली थी। हाकिम अली और करमदीन एक ही सीट के बंगले पर काम करते थे। एक दिन हाकिम अली को दिल का अटैक हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। पीछे बीवी और बच्चे तन्हा रह गए। करमदीन जब ईद पर उनके घर गोश्त लेकर गया तो उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, आज मेरे बच्चे 3 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। ये जुमला उसके दिल पर खंजर की तरह लगा। बस वो दिन था और आज का दिन वो अपनी सारी रकम गरीबों में तकसीम कर देता। आज उसने सारी थैलियां लोगों में तकसीम कर दी। इसके बाद वो घर की जानिब चल पड़ा। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि घर में बीवी को देने के लिए उसके पास कुछ भी बाकी न बचा था। वो जाती तौर पर खुददार इंसान था, किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था। लेकिन वो ईद पर लोगों के घरों से गोश्त इकट्ठा करता, इसके बाद गरीब घरों में तकसीम कर देता।
عید کے روز کئی بار اس کے دل میں آتا وہ ایک تھیلی گھر بھی لے جائے، مگر اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا۔ وہ اپنی بیوی کو چاہتے ہوئے بھی یہ گوشت نہ کھلا پاتا۔ کرم دین نے جا کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ کرم دین نے سلام کہا، اس کی بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ کرم دین نے صحن کی چارپائی پر دیکھا سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ کرم دین کی بیوی بولی صبح سویرے ایک بڑی سی گاڑی میں ایک آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک خط بھی دیا ہے، میں آپ کے انتظار میں تھی۔ اس کے بعد خط اس نے کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین خط میں موجود چٹھی پڑھنے لگا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا، یار کرمی میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو ایک بہت بڑا آدمی نکلا۔ تو اتنا بڑا آدمی ہے مجھے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، آج میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا، حتیٰ کہ حاکم علی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں سے بھی مجھے تیرے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا۔ جب میں تیرے گھر آیا تو دیکھا تیرے حالات تو ان سے بھی برے ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا یہ کیسا انسان ہے جو اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میں یہ تمام چیزیں تحفے میں بھیج رہا ہوں، خدا کے واسطے انکار مت کرنا۔ جتنے بھی لوگوں کو تم مہینے بعد یہ راشن کی تھیلیاں دیتے ہو، ان سب کی لسٹ بنا کر اس میں 100 افراد اور شامل کرو۔ آج سے تمام لوگوں کا خرچ میرے ذمہ ہے۔ خط پڑھ کر کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن کرم دین لسٹ بنا کر سیٹھ کے پاس گیا۔ سیٹھ کہنے لگا میں ساری رات کرم دین تمہارے بارے میں سوچتا رہا، تم دل کے کس قدر اچھے انسان ہو، غربت میں رہ کر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے ہمیں اتنا مال عطا کیا ہم غریبوں سے بے پرواہ ہو گئے۔ کرم دین تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں تم دونوں میاں بیوی کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی عمرے پر گئے۔ دوستو پھر دونوں میاں بیوی جب خانہ کعبہ کے قریب گئے تو ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا۔ جب کرم دین کی بیوی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اسے فوری طور پر بیت اللہ کے قریبی اسپتال میں پہنچایا گیا، جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی۔ کرم دین حیران اور پریشان تھا، یہ کس طرح ہوا؟ اسے کیا پتا تھا یہ ایک چھوٹی سی نیکی اس کے دل کی تمام تمنائیں پوری کر گئیں۔ خواتین و حضرات، سخی اللہ کا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی تھے جو اللہ کے دوست تھے۔ وہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سخی کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری رات تہجد پڑھتا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کی تہجد کسی کام کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ خواتین و حضرات، میں اور تم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دوست بن گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟